Kwezi watukufu maraia ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mordi namna rajidi sana leo tibenzele ndenge mrongonu harma nukta mbili. Nukta handra dewa mihula gua zinongoskao dizale kiana na izi mahakama mwazo na ivujana muono vuto la dekre vuto la ntongo nyengi zikao zibudziwa be mordi namna wengine mayelewa wedile wao madhalimu dia yayo be washange wa plasi haanzima zikao zistaha zibashilie de maudziro wakabiliwo watawaje wajo yafanya na ilao harma hiyo vavo nchongia harma swala le dialogue likao lievokewa taleo tisomo interview kao ifanywa na munyibaraka harma ila gazeti mitsoto maoni vavo na vavo nsorongoa ambane wami leo nsilagua vankaisi mordi namna kawangida na mola gua mla gua hali jina langu na hemwambia ntu zoskauden nifikiri wo wami zorongoa hali jina langu ba wamikaisi zo nifikiro na maoneo yangu harma ntongo ikauden ndio ne vavo nsaha leo ndongoze janbi yangu ya opposition harma suala la likiana na dialogue ni rongolo et surtout na umwendeleo wa inamna wanadamu wa opposition walio harma suala lo watukufu kwezi remore germa zaleke na lazima kama ivojana muono vutolo de crear mayeze shukungufini ikawo ijandia amba inome wantu au ivo itoa responsabilite za wantu ikawo wao wakaharma apari ya hudhulumu be wavolo dhamana zangina au wabuzi wa shiri wa velo arma shiri shangina waende wanafanya ya maukufari ya stongozi kaodi za dhameni wasa josfanyilwa na mengoni mwa zintongozo vai procès ya sambi ikawo wasi dhumani amba watovenza waiglise au waisukume au wetsengeleze harma zi wakati zikaode zijojo vavo harma ero deployment ni kaode waifanya vani tonga handa nsani mwambie niyo mengoni mwa wantu ikaode wanome ovojana wantu ikaomba akola zimu place zao wengine wao waende de prison parce que ce sont des bandits délinquants wedi harma tongo za shima kama wanome ovahanu tuno sali amba fulana atola Junaidi atolo président wa mahakama avec le procureur wo wedi de wo wonso je mwambie pourquoi je dis ma Junaidi mwidi na wo hoendra wo wedi kaode au dhamania utondo fangilwa rambilo juge aliamani ikawo woda kana instruction et dossier sambi aka juge d'instruction avasavani avec le président du tribunal mtumwambie mbawo mwidi ikawo i gouvernement do yoyo ya azalini ile yakana ministre fami Said Ibrahim ikem suspende mana afanya extorsion de fonds arenge ya muhindi mpesa mtijule mwarabu mpesa akufanya aziritaji taitsongesa ukamba va rapport ikawo yo rapport ya mahakama ya ma inspecteur judiciaire ikawo ifanyulwa yemmete en cause itsongesa ukafami Said Ibrahim am suspende haivo ilio abakavaka i conseil supérieur de la magistrature morde namna karambilo yo ni rudini mwambie niliboti le conseil supérieur de la magistrature ni ilio barambilo yo au vozi rimki ya azali harma maorongozi kauda kwa rongoa aba vu skuzini mahakama ito hukumulwa mana va conseil de la magistrature suprême ikawo hensi wa etc lilo botsi yote tongo ilo baina alama ya tongo ikawo istifana na haki mana haki yo kaisi yarma istosha azali wala kavasi haki toko yonsi ba wantu tojo ifanyile ya madhalimu wapewi ikawo walio tongo nsani mwambie bana imahakama ya ya Komori na cancer mahakama ya Komori na cancer na cancer yo na dina lelo ngolo Nurdina Abodo et je nomme les gens parce que wami tisi yarma hypocrisie za wao ikao watongenyera mashidani warongowe ni sirongowa imahakama ya Komori ina cancer ndi bovu ni cancer yo yorongola Nurdina Abodo c'est-à-dire c'est la personnalité de Nurdina Abodo d'atteindre des cancers ya mahakama ya Komori tant que Nurdina Abodo arma structure za mahakama za Komori wallahi lanzimu kafutsojo va visage wantongo ya pasana na mahakama kati huka yayo maondo na ajali na makafa hazizo morde namna mwijua Nurdina Abodo le procureur général de la cour suprême mahakama ya uju beyo kayumle medza wayo hutumpa age ajongie au tribunal ya première instance abu mlongo angie bironi hajunaidi amwambie Junaidi mbambia mavoka yomlio harma ya hadisi yomu hadiso vao wala warabu zimana sana mahadisi nsano mwambie mana tajo mdikte Junaidi intongo ikauda lazimu Junaidi airongowe awi i decision Junaidi lazimu airenge harma jugement ile ikauda efanya vale Nurdina Abodo efanya zbetizizo Nurdina Abodo wode mtu ikawo muone changement ile mengolo mazra ayilio nazo i changement fanyula na Mohamed Abdou Mohamed Abdou atolwa parce que les recommandations za Nurdina Abodo selon les informations nilio nazo
Ces recommandations za Nurdin Abodo zikao zikazipangwa na juge Omar Ben Ali parce que Omar Ben Ali c'est un juge ikao dhalimu lape uhu Sudani di likao londra la hino icha na azali hambari mituje au baiti salamu wa hadis na azali wapange mipango ya peu ikao atoilindra harma ikur d'appel ilazimu leo mjomjwe ba waye Omar Ben Ali lini miongoni mwa makatili ikao doa karakterize wo mahakama atu ya Komori has tobia mbizi ikao doa karakterize wo msojombani example manam sorongo hadisi tout mori hadisi za alflela benisimo mbia nizintongo pourquoi je mets en cause wantu wao Nurdin Abodo mwambia Mohamed Abdou lazimu afanye recommandation kama procureur arongomba iparke imreme agwa 5 ans Mohamed Abdou sijwa mama kufarika uda ya renda manalo le gongo la mwizi likaot kati mwambia ni van bana waye na Abdul Halimu mananya heneve wazali wao wasinyi 52 cas za élargissement sijwa neka wantu nkaona imwambia nizi na mtomtolia na hadisi ya zi documents zozirongolomba na ordre d'élargissement kama parozona muone halifa na omba yo fana na ntini documents zodezini msone documents zozorongola ordre d'élargissement inde tsongesa wo procureur angi havani aiveleha juge ay decide maflan kadha zihukuma za hizikomo au zihukuma za hizai wasuli procureur asinyifwa bazikomo wefanye dokumeni aiveleha prison yendre tsongesa u chef wa prison atowe mtu ikao dali ovava mwamemba hukuma za hozikomo basi dokumeni ini litendre duka likao lilibulwa na Mohamed Abdou dakalibua na Abdul Halimu walibua hahuuza il y a eu 52 délinquants parmi eux des délinquants des agresseurs ikao wanontu ikao agresse wana wagresse wantu muhu c'est-à-dire c'est des gens des pervers wali una problème za wantu ushe za utamba lazima wadhulumu au wajuruhu wantu washe harma zinzorongolozi violi au actes d'agression sexuelle wantu wao wa bénéficier de ordre de l'agissement frauduleux zinizikao Mohamed Abdou a changé zi motifs za wantu wao watu la prison a watu wa moyennant de l'argent zini inti hadisi ya lawa inti hadisi alflela ina hadisi kao i rapport yafanyulwa na inspection judiciaire ya Komori in rapport kao i rédige wana sako undo inspecteur kao leo yini ni mwambia a secrétaire général wa mahakama wa conseil supérieur de la magistrature na juge Rashadi wantu wao ili wafanya rapport ino Mohamed Abdul Halim wafanya 52 cas za wantu wao bulia moyennant de l'argent wao wantu kao rapport ni vola ministre Jamalul Harbu unu ministre de la justice uni ikao yakolazimu ikembana leo vomidzo mahakama vomidzo iniro le conseil supérieur de la magistrature yakolazimu directement ikemba rapport ya wantu wao iremete wao na instruction ya mbilo lazimu mfanyize investigation mhukumu ya majuji yayo malheureusement zitobiezo kazi sifanyishia ntongozo zitendwa mordezo kazi sifanyishia maana ntini maana mahakama atunyangwanda sa Nurdin Abodo tahuwa solitijavi igangrene wana na makorompu igangrene wana wezi igangrene wana madhalimu halafu fusila na ntwarongo ba arsifikiri ma meso futoka maisha meso rutosafu ke justice futoka futukadha yema fiti pia madiania rogolovani ni simrapeli yanu encore une fois muijue amba wantu wao wote pia wantu wezi yani madhalimu mafisidi maanidi ikaodo warengwa wabuzo harmaziri timwambia ni bana u juge d'instruction ikaoda rolo aliyaman unu juge ikao ulini gongola mwidila ndala hibia mtumpesa tala suspendwa na ministre harmansi yangina vangina wote mtu akolazimike bakurubeta mahakama vahanu tsoko vontu siku yangina tena yakolazimike manazi hukuma zae zikomo na conseil supérieur de la magistrature ambila manetu ya indigne wa hokipe responsabilité mordezini beyo problème komor mana u ministre de la justice unali yovani lini gongola mwidil kao likal suspendwa na Abdou Seni ule akanse président de l'Assemblée nationale mana katou Abdou Seni aka ministre de la justice o yezi ekililu il me semble-t-il oui am suspendre arudi na harma interview fanya lwatwani arongomba ministre uno c'est quelqu'un d'indigne ikao kalazima occuper poste de responsabilité aujourd'hui on voit la même personne les wode occuper wode patron et ministère il est rambilo bakalazima occuper responsabilité le même ministre afanya vocali arongomba sako akabua duka la huuza ordre d'élargissement inchongo yo skati rongo class kwa mirongo vani skati velejide ma journalisti nusu za journalisti kawashira wa ipublier le weni serenge engagement mansimba yo galela mana mona mori we shindra zitongozina alini nsomba yo galela a publier audio yo mumki yo ministre de la justice inamna mtsafandria usako na watu wengine le wodo wao arenga zima kama waluna zojo wasifanyao ile muelewe inamna watu wani
Nurdinabo do timwambia ni hadisi malini gongola mwizi unu mtu ikaomba na leo tamtoa hiba mori ya seri ay mo hiba aéroport basto marché sans passation de pouvoir passation de marché ka fusulu ay passation de marché respecté wao we fanya shawiri teke ba harma ay mo arrosé wonto volozi po devant ikembo mwana Nurdinabo do volant pesa ila kesuri amba bahe ka toujours jam poursuivre voir no etc. Yo des tobias ka des jiror me mahakama tu na wonto we ka wadi wavo leo aliyaman juji kao aka suspendewa arsi joambela mané leo désormais unu mtu ile mba rapport d'inspection ikawo irongo monu mwizi ta suspendwa na ministre du gouvernement ya Azali Famissé d'Ibrahim morde namna kam suspender Mousdalfa Zoubéré en juin morde namna kam suspender unarongo Rafik Mamedi ali au avec le Cour suprême leo mahakama tu voilà comment on caractérise mahakama tu c'est-à-dire des responsabilités zikawo occupé wana na damu ikawo voir rapport zikawo Zambia mantron ka kola zimwakar mazma kamazo au ameto en cause tisoro attention une mise en cause ya rapport yo kesangi samba mtunu vavo yo culpabilité ya fonde non mais au moins il lazima iraporini yendre va lazima yendre yangaliwa yehojiwa na ikaka wasna hala tivora mbele ba finalement ils sont lavés de leurs responsabilités be wantwani ikawo waendre mana si un ministre va jusqu'à dire ni sim suspendre flan vavo ça veut dire à considérer ba ici élément zametewa en exergue na rapori za tellement accablant que lazima anyese mana au moins asrenga décision wantu mordo lor se para odo volo walo jo aliyaman to biya vili ya yangina tini timwambia mba cancer ya kamera ngolo Nurdinabo do il discute avec Aliyaman andra discuter na Aliyamani harma dossier ikawo yo dossier ya wizi parce que va dossier ya deniers publics wantu wahiba mpesa za mahakama wantu waliomba wahibi mpesa harma poste ya Komor inero SMPCF wantu wani mengonu mao vamnya wargolo Ibrahim Abdallah washfumbuni na wantu wasalia wantu wano wameto ankozi harma mpesa zahiba mahakama zahiba harma i poste ya Komor i jugement yenti be lazima wameto watulo magobani be wa demande be lazima walive cautionner ou appareil liberté provisoire c'est légal jusque là on va aussi rappeler c'est légal makato walive caution yao yo lazima normalement quand tu as payé une caution tant que le dossier n'est pas jugé i caution yo baki te sukuito komba nene kaula vewa ou relaxewa pour exemple c'est ça ka relaxewa une partie de ta caution yo rumilo harmo rembourser spécial ka des engagés wa de oui wa ozo Nurdinabo do le procureur général des Comores wa Cour suprême a andra négocier les familles ya wao ya Ibrahim Abdallah ya Ibrahimunu na wantu wali warma dossier yo babo amba ilazimu asondomambia Aliyamani amba awa restituer caution yao c'est-à-dire c'est des gens qui sont inculpés wa poursuivre wa wantu wana poursuivre wa walivi caution do tola liberté provisoire Nurdinabo doit son négocier na wao mbansenda na mwambia ujuju ule mana ule mtu ikaomba wami de mwambia wafanye zwa hao nsenda na mwambie amregezeni pesa zanyu ce qui est illégal puisque le dossier il est toujours en cours au par eleweni mwambia novani de mwahiregezozo vanu si mpesa lazima njon volo yo munbe yangu nusu bavo ale amana vole ordre yo atoa zimpesa awaregezezo wenyo rambe Nurdinabo do inusi pesa musfikiri bavo na mahakama Komori na ika procureur général de la Cour suprême il est capable de faire ça manali gongola mwidi skati mwambia ni sukovani ba Nurdinabo do makataka no mwa premier président wa tribunal ya Moroni aparorenga garlahe ambie serikali mamtsina garlaha zibintani mlijen langulin serikala nunu amregezalo Nurdinabo do alrenge armatromo ajiliza lo haduna thamani enero symbolique tijile kakatin tasamil arengel gari wotu wana damu ikawa wakola zimonto wa para armanzie za mahakama soko zonzi sasa wana Sheikh Salimu unalio chef wa Cour suprême Komor unu mtu ikao ama makataka président wa tribunal Amoroni au même moment ouais le président wa tribunal weda hukumu de lera de uyoyo waye a conseiller juridique wa harmas assurance za Grimaldi bimana utojoke na dossier wona Grimaldi mana problème assurance de Sheikh Salim de awa conseiller wale ule weda johu jijo vandron hunu wao wanadamu ikao kakola zimwakar mara kwa mahakama be nusomo Komor na insi atu namna indrao isenashu jambazi namna yo bavo wantu wasendelea donc finalement muono catégorie Aliyamani andrahibie muhindi pesa a restituer caution mana Nurdinabo de la mwambia caution ndria fanglo retourno Nurdinabo de volos retrocommission stongo zendelea na regere mangalo narogolo Junaidi unu mtu akola zimike mavani a prison parce que Junaidi we mengoni mwa wantu ikawo wo declare mba seleza ozihiba notamment dahabu ya hiba vuhiba dahabu yakametwa engage yakarengwa yakaharmas dossier za sele
idahabu yo ihiba et il semblerait selon des magistrats aba idahabu yo iwono na vantatu subut na varongoa mana zuzi muhusu harmontongo za mashuhuli na kadha alors que Junaidi est déclaré aba idahabu yo ihiba. Musimagine wanadamu wani c'est des gens qui sont capables wa uhufomante huka zi biro zao zivunzwa. Mohamed Abdou we champion wa domaine yo vavo ngomba biro la livunzwa aibwa million aibwa na kadha na vale zile pesa renga ndarumia. Junaid asrongo bahibu dahabu après dahabu ya hiba na vale dahabu sonrono na armantongo zangina na vanhu vangina ya jiro na baile dahabu ili kadha ya tongo no bayimpasa karibu na waya etc. Sita na ngeta armas détail. C'est pour vous dire le degré ya makungu fiani warengwa redeployer wao ili waje wajua dhulumu watu ikao waje warma mahakama maana ini ilazimu parwa na watu wangu ce sont des cochons wani yani makoshon yaliyo harma yi mahakama ya tudo lazima parwana wa ile shikomora songo mavuruki antontroni wakemba wo c'est des gens qui sont dans la boue nyangu suku kaparo kana urahafu wa mahakama otoko yonsi donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent harma za decision vani. Junaidi unu nisimwambieni namshuhudie encore une fois musnahana en 2019 makati ya zivote ine procurations les vierges les zako circuler vufanya la procuration za mahakama zako circuler bure alini mtakotia wangie wafana uwati isignature yo mwi ona vavo ile signature alikungufila mwizi la Junaidi waida signer document yo vierge mtu afa ko voter ou apashia ko voter ou etc. Mais est-ce que vous croyez que vous mwanadamu ikawo lazima lo avoir la responsabilité vanu le orjambla bane atendre tena waide au procureur de la République etc. Vozi aka juji il y a juge indépendant na waye werengazi hukuma zahe au werengazi décision zahe de arma sur ordre ya Nurdin Abodo le wenaja tena bane supérieur hiérarchique directement c'est le ministre va voir qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Na mangali wanada mordo wao wapotevu mordo wao na mangali kaltizana da mordo wao odo ntuika odo volo mahakama yatu ya Komori walazimu wayandese simwambia ni bana idosieni zifanyilo halini maana vusifanyilo redeployment ya hukamba lazimu idosie ya sambi ije jugewa na inamna ini fanyilo bimana sekuwa mtu akane instruction yayo undarongolo aliaman leo anomo président de tribunal na wao i président de tribunal yo anomewa wekato jua aja juger dossier ni maana wale afanye instruction bene kakato juger wapanga mba dossier lazimu joendre mihononi ha u vice président wa tribunal yo gongwa mwidi yangina lazimu numanye sene maana na morongo wa vantu worongo mba ule sabu kasija ahi warongolia tu wontu wale signature ya handra yo na mai wona vavo yo de signature ya procureur Mohamed Abdou harma widi was ordre de l'élargissement si wona modeli yo vavo yo de Mohamed Abdou procureur ini mwi wonovani inde Abdul Halim wo vice-président wo neve wazali werongola Abdul Halim Hamadi wo mananga na SGG unarongola Idarus Hamadi yani madelinquant sexueli watu ikawa wa viole au wahibi au wafanya kadha na madina ya vavo pia msona vatu yangu wao agression sexuelle sio msio na vavo watu la chevani ka wafanya songoza kwa lazima usifanyilwa watu la madina ya vavo parce que ce sont des gens qui ont été condamnés sao msuona watu pia vavo zo papier tinazo vani tumwambia nizo 52 cas za watu wao donc isijoka mane umana unu c'est-à-dire u vice-président unda lazimu aje ajorenge dossier ya sambi na harma dossier ya sambi harma zima kama vuya le principe c'est un juge unique c'est-à-dire juge unique la jugeo de wajandi ya harma ukumbi ka udo preparo bakawasa ya kamba juge unique paro wanyese mafuka sensi ya collégialité vavo désormais waspanga mais lazimu fike majuju wararu mengoni maona paroma mbiani sokuvani mais lazimu fike juji mzuani wafikiri mais lazimu wamrenge ujuju wa shwani ula rongolo au husama ulatenda del payaso la watu wafutra minru klavo mota varendwa maondo ya agwa na kadhana wangina warete wao waambila baodo ufanye dossier yo wahedzi wantu magobani husama basi wodo ujuju wampanga mais lazimu wamrenge ajo angie en collégialité waye na Abdul Halimu wakati wa warenge na makadhi wantrambo wanu wa hijavanuano me majuji makadhi wale morde makadhi ule mwamona arenga umwana ula mfili mevali na mahe na wale ba mana unakarongo wantrambo wa etc. Wantu mardo wala hale do wajorengo watimize wararu waendo ndafanya hizo hukuma za sambi alahala kavasi hukuma sambi tofangilo mane procès yo yangiwa Nurdin Abodo yangiha ambayo atombaye Junaidi ambayo nalikungufi la Umar Benali avoloyo en appeli
il est en trois questions, le dossier est bouclé. Il n'y a que des voyous, il n'y a que des délinquants, il n'y a que Wedi de Lazimu ou un dossier mort de Yovavo. Simon Biani, Zalekiana na Omar Ben Ali. Mumaizi yumenvani vuka dossier ikawo, ika imani sa, vuka vraiment engageur warorema nankode, warema nansoma. SG, ou ministère des Affaires étrangères, na UDAF, ou directeur administratif au ministère des Affaires étrangères, wakawa agressé na physiquement. Vavo fangisha comparaison immédiate. Itonge sauka ou il passe en flagrant délit plutôt. Itonge sauka mbane voa mtu ou dafu atulwa harma mandat dépôt. Be lazimu mandat dépôt, atulwa harma mandat dépôt, irongolo mbane, ilazimu a comparer dans les 24 heures harma yiniro la comparaison immédiate. A endre harma yitinu endre yafanyulwa. Ahimo joindra, iskuino joindra au roule. Vous m'avez le mandat de dépôt. Yendre ou juge ka va la juge tosha. Donc ou juge alio arma dossier ni arongolo juge tosha ajanlia makata volo dossier ajanlia ba harma dossier ni vani islazimu akie wantwanu waweli. Et si j'ai qu'à te présenter, on est aux victimes. Même là, je présente le DAF. Vavo avocat arongoa. Maintenant, il y a des articles, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est l'article 148. Il y a code de procédure pénale, il y a ici un souka. Ka kulam trikao a meto mandat de dépôt a rengwa harma iniro ngolomana a tula a entiwa a fungwa a rengwa détention provisoire. Il a droit à vous demander liberté provisoire harma processus quel que soit il va nous voir lieu à chaque moment à chaque étape. Quand il dossier harma instruction, quand il harma phase de jugement, a condamné, il a le droit, c'est un article, il y a code de procédure pénale de Irongoma Yohakiahe. L'avocat du DAF a demandé à Manenyango, wasi display de légitime défense, on a encore manansoma de clan tambre mamniawe. Naounu kavo vani rafanya confrontation, va voir ici demander en toute logique, il tongue sehuka, il dossier, il renvoie wakatwangina, te sukum to watso parwanao, na va voir ici demander main levée, fangla main levée et mandat dépôt. Ce qui est légal, le juge Tosha a apprécié en toute légalité, inosio arongwa effectivement va se lever mandat dépôt. Mais va voyer devant nous hasara ya jayajir. Makata lever mandat dépôt. Unarongolo juge Omar. Juge Omar unamwambia bana unu mengonu mavoyu delenka wa wanilia wa mahakama asababu ya azali wafanyao. D'ailleurs akala gidza basuku watu parao wai mengonu watu ko habili basuku watu parao agwa wasimvunzanga. Juge Omar, unu juge Shmoroni. Vavo au juge Omari, qu'est-ce qu'il a fait? Il hukuma ini ya kumbulia uni mais levé un samedi à 17h. Wallah il en dit. En toute procédure, makatito ko fangu la main levée. C'est-à-dire le juge a considéré man si nyongo wa mandat dépôt. Yo rohusulwa ou parquet général, le procureur général a toujours fait appel à Rongo Mantongo Tsekubali. Mais ay mo fait appel yo ou la senza da gonahe. Il azimu il chambre d'accusation il saisissait wa. Wa jo fait audience. Wa délibéré, ils vont arronger même tous les lazima régler effectivement, ils vont tout régler wa. Wallahi il en veut pour vous dire ou kungufi caractériser au juge Omar. Il tongole fanchi à 17h. Ou dafu abulwa endre da gona ya para 22h. Vungia ma gendarme, ma jeshi wa l'homme arrêté mtoule sur la base de quoi? Sur la base d'un document établi par juge Omar. Agnesa base étapuzona mo bien zo pie vos fanchi. C'est-à-dire le procureur a fait un appel ou coulé de 17h par 22h. Chambre d'accusation, il réunissait, t'as y jugé, t'as y fait une déclaration, t'as y toé résultat, ah ben là c'est mon tourné dans la fungwa. Moussonne degré au voyou ou me caractérise au juge Omar. Il y a le degré au voyou parce que le juge Omar c'est un voyou, c'est un délinquant, ou Mahakama Ikao, il ne fait qu'exécuter, c'est un paillasson d'Azali et de Nourdina Bodo. Ikao au foutre minriao parce que c'est un juge qui n'a pas de dignité, c'est un juge qui obéit aux ordres et aux doigts. Il y a Wantwani. Ikao, vous imaginez. On a juge Amboulia à 17h un samedi. À 22h, la police, il y a des gens qui juge Mayahouele, il haraliwa, na chambre d'accusation. Mana, vous faites un procès au couvent, c'est-à-dire que le procureur général a fait un appel au coulé entre 17h et 22h. L'era de Ouyoyo, il chambre d'accusation, il y a un arme et document. En bas, c'est le juge Rachadi, le juge Arongolo Abi, le siège na juge Omar. Ou a donné les résultats, il a dit que région a 22h à Djipara Magobani. Donc de 17h à 22h, il y a la liberté, il y a la région Magobani. Et vous croyez que vous, Adam,
le président le premier président chambre d'accusation c'est-à-dire cour d'appel ya Moroni mwanadamu ikawa musfikiri mameso vwa mahakama ikawa itoje mjuge sambi au juge mtwangira tamwamini bavo vwa mahakama au lewo u procureur uno afanya o tobiazini Junaidi na maupeu ya nikaoda afanya o mshulomba avunzusele au du dahabu wa irenge wa ya lojurumili yayo meso ojorambela maonde procureur o juge o dossier de sambi na mtafadhali na ikava mtoto yema waende wa mjeli sambi akanpasa na venzo mwambia bana mumkondani yote mtofanyao mais il y aura pas un débat contradictoire, je ne viendrai pas. 3 ans de séquestration. 3 ans de séquestration. Halafu makungufi ya yo de jeune devant wanda binti. Wa walomba pendant 3 ans kawarongo shere na mfunge na mrongo yote mtomrongo ya yo sambi. Quel que soit sorim mtomfanyo na muifanye. Mais quant à moi ta venzo devant et justicier va. Parce que je ne vois pas quel est le sens de cette justice. Sens et justicier c'est quoi? Donc vous imaginez des délinquants comme ça, juge Omar délinquant. Premier président de chambre d'accusation, c'est-à-dire Wadato juge en cour d'appel. Junaidi, un délinquant. Mouidi, Avunza Osele, Arenge Daba, Jurumi Leshnafsia. Mtuikaomba, volujwa hula wa mtuangia biro na mwambie wala wenzao, bensano hambi yetongo lazimu irongo vavo. Nurdinabo dorsija skwile ya agwa, angiena katikati a 14h mwambie mbarongo mbane, mahamitsa nubeti de ili milili ya reki ono procureur, ama ase exécuté. Odwana damuru walindo basu juge mahakama. Watu maruwao. Wode juge amani wona mwambia mbawo mwidi ya muhindi pesa arudi wae tobia mbovu mordezo halo a se restituer caution et refin dans ton cas etc. Donc on a là ozo. Bavo c'est une façon de vous dire. Halafu nseregi arma makalima ya kungufi en chef ou Azala Soumani. Arongo va conseiller supérieur de la magistrature. Monos de krezinza sinyo vojana. Msonas de krezini ok. Samani. Msonas de krezinza sinyo vani. Kavasi va hanu vamoja vavo na mangalie constitution de l'union loi kavasi ta vanu vamoja vavo maona na lera moja amba vangi amba sur avis ou sur proposition ya conseil supérieur de la magistrature ini kao de rambilo oyo amba ini nyangu ya jale mengunu vani yafanyilo vavo kavasi juja to hibao kavasi kadha to fanya kadha kavasi mra to fanya kadha kavasi mra to fanya kadha etc. Risijo ba conseil supérieur de la magistrature yo hia na mission. C'est que exemple ya Faransa van mane volomba sudungu fanya photocopie. Rielomba mission ya handra yayo c'est pour donner des avis ou des propositions harma nomination. Watu mondro nommé ma juge imma we donner avis, les avis ya yo dungwa yo lié au président de la République ahirongo mtu kasila zima afanyilwa kadha yo kaifanyisha. Ntongo ya vile yo il est chargé de la discipline de corriger wa weikao wa wedi wao watu ikaomba na wafanya halatu au kadha wa hukumula wa volazi mesures disciplinaires wa suspender wa rema blamu wa si vola promotion wa fanywa kadha yo ihe na wae Faransa hunu voya ta possibilité ya huka manele justiciables peuvent wai dise wai saisisse parce que wana ntongo ikawo wasi disa au wasi taha si jo komoroka ifazio avoka hivyo yangina vuya ntongo ya lekiana na questions de déontologie va débat kawo toujours remé watu wao harma mahakama amba y a des difficultés qui sont rencontrées par les watu mahakama yote ongeza hii conseil supérieur de la magistrature waona na watu ali stongozini wa discuter avec les juges waona ntongo lazima wafanye solutions zao etc. Yo d'essentiel yo leo komori kaisu juge mana kavasi dossier velo wao wallahi la vim jelva korengo kakula dossier ka komori yako rongo na kaka velo wa marma conseil supérieur de la magistrature mana kayaka de velo wao basi u ministre unakwenda basi majuji wao pia Junaid akwenda Junaid cambrioleur wa selezahe unahiba selezahe mwenyewe arege dhahabu ajurumilia Ali Amani akasuspendwa na fami manaka ibi mpesa avenzoendra Mohamed Abdou ulaka procureur ala wavani avenzoendra mana doaye des ordres d'élargissement zinamwambia zovanda azifanya frauduleux Abou Yawidi Abdul Halim vice procureur uno de substitut du procureur avenzoendra mana wewe ngoni mwa watu wafanya stongozo na mnambie mahakama komori yatubaki vavo vrengo watu mabrueti wanda wa uzungu wale to urenge watu wa Rumi maana kavasi mtu lazima baki vavo etc. Ila ane de même mungi ya Cour suprême Rafik Mamedi wa Shunzwani akolazima ike bana asilinda ja dossier evelo wao procureur général wa Nzwani yakolazimu dossier evelo wao
o procureur de la République unamwambia novani mwa madamani ba délinquant lo ba listrava na mabrigand wa wizi wafanya onteni zo rapport za majeshi les angia tongozo zilo komoro toka tongozo pia basi kafatwa remwambia ba komoro kasina mahakama maana tawo walio vavo wengine mao wa walona zdoma na wa walio le chef de juridiction wao tuka wasina ntongo zao maana wana mise en cause zikaodo watulazo donc unamuelewe be harma stongo zini zonsi pia vani wantu ikao lazima ruwafereshe leo ini lazima rufereshe harma nomination za fangilo vojana rimwambia nikata nasema nimwambia manar mwambia azali ambane aimola gua makalima sasa na makalima mlevi tongo zalazo rongo vale ni mafiti tongo zini rongo vale conseil supérieur de la magistrature kaya diso avi wantu wanono movani na jeli akondo diso avi do makungufi de yayo de alio kavasi avi ni de ma proposition sur proposition ni sur avis tamoja kampani charma stongo zovao be wawarenga imahakama leo walio watu lazima ruwafereshe ivan de iwanu warongolo wao de ma delinquant na ma agresseur sexuel na ma violeur yo mwali nsahanu wafereshe ni wambie bana na mtiel piesi mwiri bel dukala rongolo zamzamu lubulo mwali o procureur anome wa mwali arongolo zamzamu wo procureur akavavo entre les périodes, il me semble, selon mes informations, à Bazamzamu, à Kavavo de 2014 à 2016. Yo magaze Zamzamu di Akavavo, harma widzi na uchafi. Ka des inspections avira, ka de wantu wafanya hazina wai wali yovavo, na wantu wali harma zgrefu, zi dossiers ka ode wanambia zo, harma za Zamzamu kalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna. Il suffit d'aller regarder les statistiques. De 2014 à 2016, 80% zazi plainte za déposé wa Mali Zamzamu az réglé harma négociation à l'amiable mana watu kaudo wafanya halatuizo wakondomona wa négocier de l'ordre de 300 000 tahu para 500 000 za mpesa avolozo muhononi aendanda unde nyumba he undo miringoni 300 à 500 000 il est à jouer à régler ce problème uzo tu halo kama modelio halo ba à l'amiable etc mana wae moyena de l'argent. Comment vous pouvez imaginer même des agressions sexuelles, même des actes de tentatives de viol ou de viol. Zamzamu az réglé harma à l'amiable mana avolo 300 000 avolo 500 000. 80% il suffit d'aller regarder les registres za tribunali ya Mali zinti hadisi mfahama zin hadisi zako limwambia nizo mwende mdem mwangalie hizo dossier zo rahiregia miongoni mwa mawidhi ya Zamzamu maana tumwambia mama delinquant Mali ilazimu wajivio maana duka rongolo Zamzamu lijale libulo ya nguvu jana de 2014 à 2015 2016 wantu ikawo do wafanya kavasi kamshindu para mtu akafungwa akafanya agression sexuelle harma prison Mali mamtu a prison mana Zamzamu ana méthode ikaoda ko rumia vavo la méthode ya extraction indele ikaomba juge procureur wo jovele ya document arongwa marsi motorisé flano atola vavo mana senda harma soin awor si motorisé flano atola vavo mana astohama kama hun Zamzamu we uza zo extraction zo we uza ma agresseur sexuelle pia waka prison Mali periode ya Zamzamu wala wa mana walivis pesa wafanywa los documents zo basara lopitali au wasiru wa procureur wazungu wa warenge ilala waenzao zo miongoni mwa stobia za Zamzamu zikao zozo jilohana mashuhuri harma stobia zikao de asfanyao harma yi hadisi yo vavo arudi zo pia ni mwambia zo vavo zo des metodi za bwenunu vavo voyager vavo lazima madelinquant Mali wajifereshe na maviolero Mali wajifereshe na uwezi wa Mali wajifereshe kula mtu mwenza tobia mbi Mali aja mebanal dukal rongolo Zamzamu rijal regia libulwa zo de miongoni mwa stobia zikao. Quand à oula kavavo procureur la kavale adfaun unda ko gérer les élections azalam remercier ils vont mbai cadeau ya élections za Mali ambane cadeau ya élections za Fazuli amveleha harma yi cour d'appel avelo au cour d'appel be conseiller be vavo ça veut dire il a perdu armes indemnités za yawo etc ben sona zo des méthodes zazali il est comme ça yodi namne kauli a fonctionner hazizo ko zot kuf imana azin na kumwambia nizovanteni na kumwambia nizovani ile muelewe ambaka vasi mahakama na changement za fanyisha be wanu wedi wa popar del popar. Ce sont tous des délinquants, ce sont tous des voyous, ce sont tous des gens ikao na herongwa délinquants, na herongwa voyous. Ce sont des termes que je les mesure. Les définitions za strongozo wa wantu ikao ka stay sharia. Il suffit pas ya kama mta uzo bange bavunia wa uzo cigarette za contrebande da irua délinquant au voyou. Même des magistrats, même des ministres délinquants wa hiba on pesa za ntuka wa stay sharia et même ou des voyous au sommet de l'état.
Makatika o wantro ka se respecter charia, ce sont des voyous, ce sont des délinquants, il faut les appeler comme ça. Mama disumela rongoa, mwidi nairo, mwidi délinquant nairo, délinquant, mfoarizi nairo, mfoarizi morrenam na wai alio, mfoarizi. Bavo azizo, zo deskawo des aleke na nazma kama. Au niveau ya nzuani tono ba Sharman zobere anomewa. Nsana mwambie Sharman. Amba wami miongoni mwa watu ikauka sufereshea. Tuhukamba vashkodzo. Wao mwananya, tu es un cousin. Imana sufereshea. Wami tisijua na fereshea mtu ikao asivolo a distinction. D'ailleurs, il est vice-président yo. Yo tati posti ikao ina indemnité au ina avantage ikao isutafatisha na ujuji kodo waka. Imana azini ina alamanye somba usendra wenda wa exposewa wanyesi wamba wa miongoni mwa watu ikao wasijovunza ngazi jugement politique toko desto jojaovani. Le mana ujo tulo wan exergue. Ni simwambia na mtafadhali watu ikao de mnome wa harmas poste zinvani. Mielewe ambane y a pas d'obligation d'accepter des postes de juridiction. Zika msijo mastobiambi zijo fanglo vavo, msijo ambulo mbamjo mtendre mankese. Les résultats azinchongo skao, c'est-à-dire vous allez devenir des caisses de résonance des volontés abeti salamu mfanye zo skao des fangshiao. Ni sikodza na haalamina judi. Alors que nakola zimuni furahi mana wo mwananya, c'est un cousin qui a eu une promotion à Nomewa. Mais quant à moi, je suis pas content parce que je sais que c'est une nomination qui va t'obliger ou d'y plier morlenamna Dani a d'y plier morlenamna ou Noura a d'y plier morlenamna Mama Daman a d'y plier et hélas yode namna sur les fanchovani. Donc riwasu la majara de kao wananyatu wa komorewa kio fangilo promotion vahanu risivunzi ya masona ujamemba oho wanangina tuando po warma ingama ya zintro zazali awava haoyo wantu wa mahakama wafanye stobiambi. Yode mana ilio bana wami binafsi titofereshi ya mtu ikao anomewa harma appareil ilio bana yo appareil ya hujo suffoqué i peuple yo appareil ya hujo dhulumu appareil ya hujo ujaije joangamize. J'espère du fond de mon âme ambane utoelewa ambatide namna yo sitongoza lazima zendre tameso irongolama bismillah mashallah makatisha manaka vavu kaza kufanyisha mole namna ile usihome nisimia Mungu ile usihome harme posti yo vani maana nsaha waifanye suku utofanya omba uzia kwa fanya zo stories fanyilo utotolo abe utopara utukufu sukufu tojomo utukufu yangina dene kauta hai lazima ukonfirme wa vavo maana lazima urendembi basi vavo timujuna habari harma stabia zo vavo inamna zerao azizo ko izotkuf ni sila wa arma inzia yo vavo njonigie arma nzia ya dossier yangina i dossier yangi vani de dossier yaleke na i dialogue otkuf ko izintan rongowe hali dina langu wa mikaisi mana wami timtwana wami timruma wa mtu wala wami esclave la mtu wala tisina rongo ikawo ilazimu intia ulimi wangu nkokota amana mota nrongo hizo skauden fikiriwo nisijozia maana nisituhumu na ndojo mfrose fulani vozi tufanya interview entretien harma alkomori ya turongo katna diso swala batina confiance na mapolitia komori songo sina confiance na politicien komori atoka wonsi nyanguo walio harma janbi ya makungufi tanusia wao walio harma janbi ya tu dans l'opposition bavo ile renin rongo vanin slagwa wami en tant que kaisim komori ranyam komori adzo alarme sto chanzo na harma mujwa wani ni sila gua vani n'interpeller ma politicien ka wode wala gozi i problème dialogue ni rudi ni eshereye wananyangu ma politicien walu na zidwamana na responsabilité harama shisiwa shangazija walu yo harama opposition ni mwambie bana sukunyengi vanu vodungu wona wasudungu wona hasotano wasonzwani ben sila gua halzina langu bana nzwani mkinwaji para mengoni mastongo zenis ka wode ni zongo vani vo wanzwani kawo rodungu wona makatiba muyangi hao mwemofanya declaration mamsidenonce au msorongo au mslani wanyangi ya katiba talaimo koma karuono vanu ma rappeler ya hadisi ya ukambane nous avons le droit waswanzwani ya haki ya 2021 ya kolazimu rivoloyo ni srepete makatito ko usfanya harusi yao uslozo mwana muhaho aja a remercier wantu aja pia tengonde ka remercier wawe bahe wa msharusi vavo wokaviro beka kotsa ahambiayo makatito komba papot opoza mkomori ala guo siasa awa envisager o hypothèse awa discuter wontongo beka sam vijazel su ala la hukamba bwa wanzuano wa dhulumu lo harma principes iniziliovani
Bajambe batojwa la gwe stongoza piaz la go ala gwe vote za ibu en 2019 ou ala gwe tiji kasna confiance na Zali kasna confiance na ma politicien mono ze vote za 2029 kwa les avira beta amalidze na vavo simwambia munyi baraka ta amalidze interview yahe wala sorongo mba vanzoni wa dhulumu lo arme hadisi nvan ne ide objet ya stongo zinzelovani bavon sana be ma politicien wangazi jam lo arme opposition amba namtahadhar tuma namtahadhar mana karna na lera moja wasonzwani rito kubali wo ushi wa mafiti ya ukambane vwa wanadamu waliomba wadzama mangori harma hadisi nvani wasitengele hampole mpole ni wajambe ba watokurudia wakurubie tameso badameso vije vkembana zima hadisi mu ya lago au mahadisi interpreto na wala go manati mno msaidi ajibu amjibu munyi baraka kati munyi baraka romba kasina confiance harma ila gazeti munyi baraka romba kasina confiance na Azali tile waiweke nisifikiri bana apari famille ya Azali kavasi mtu wangina alio na confiance na Azali limenguni tawanu alio na ene valu kasina confiance na wae bele ukamba de hupara mkabala ora vanu vamoja munyi baraka bewa ohendra ula guwe ta umalize waleze batazivote za 2021 inamna za vira za 2019 namna za vira muzono inamna za vira abakaza vira shuwa kawe etc bemdala mbava wanzua ndo dhulumu lao inosionyo kamsi répondre nsani jambe kama virwa mais vous le faites si amamba comme si la gua ya hadisi el suala lini les questions tournantes na vavo namfahamu tu manamfahamu na kamni amba mtsaha mprecipite ya maswani ende harma maondo c'est-à-dire muya pousser harma dérive za shnamna maana wanyuna ja umielewa amba mtutsaha mtrompe morde namna watu wengine watawatrompe opposition watrompe wanzuani harma hadisi nvani ile vuje boti la ukamba musfikiri amba toujours vuje vote za 2024 ngazija ikembe vona nzono lo limenguni bezi vote jo function ngazija en 2024 voire makandida ngazija wallahi billahi tallahi nisimla vyo no weko rambala na minbe wodo muso wal kafa la muso wa muso wa siasa komori na stodungo vavo salia rtozo onombelo bavonta nambie nsando ngowe siwono msaidie arma ila gazeti makatarongo basimrasure munyi baraka amba Azaliwe venza dialogu manaka ita haombele hule siwono journal le rongowa tsijwa amba vali journal da mrongolia msaidie da wambia journal wa rongowe amba il veut s'imposer comme médiateur de la République yo rongola amba maradhianda ravihoshon kam tu msaidie wo mtu ikao wode mtu wa handra nimwambie vani maana we bulo we dungu rongola mbaye na hanyo nimwambie makavasi university wala likole ya ondoso mahanyo basi hiyo tawo mtu tinayo nimwambie msaidie bana atojua fikiri ntonge ngina to fikirie obe il ne sera pas un médiateur de la République lui-même vozi akwa ledza wantu ambaye lazima wanzwana na sambiwo itojiri na wenza udenzo nota 2021 ajaru darambi ambaye fulembe ile expression shingazija wanzono kai wairongwa bavavo alihida be hiyo c'est une expression romane le taureau au mtu mwenza nguvule kakaramzia arongo wambane mtu ule kakaramzia van karatu jorafanya wadhulumu warongo batonganye se yoto tujiri waenda ta warongo wasuku wantu wao ambabeisha cour suprême cour constitutionnelle ay valide na watu maisema deturi ngazija ijoike ma wantu ndo ajorja me bajofanya médiation kato arongowe ambane kasi on envisage de dialogue aujourd'hui c'est parce que voix élections à 2024 attention wallahi billahi tallahi nisimla vyenna weko rabbala la min ben siyom sitampua insiyom sitampua maana waswasali ya tahova moja wa union simwambia Van Bartolom chipu isukua na nyatu na wasali ya watu himao amensiyo isiranganyiha ritonom chipu wala karsana skurto la guao na ikava maopoza wangazija wajambebe lazimu waendre mangole wajambebe lazimu watojongi harma negociation au tojozungulwa au sto trene alinta porona shibaka shijalie maftola wangazija jambe maftoyondre so voting ngazija mufanye mort des intrambos les akorongolo harma 2019 pourquoi je vous dis bazile intrambo wengine mwanyu wasalia makozrongoa parce que karsorongo mava présumer hukambaza engagement zanyu vawonka wanafiki mamtisi vavo la ukalma na hilrongoa tant que na hilrongoa ntonkadha mtsoifanya tawasu ila situation wa muhendra ni ifanye mwanona batifanya otifanya comme toujours mwanjije batako tanaifanya fa imma vazitendro zikaozo ja unyuma amba wahizona utojambia attention shitendro shinasho na vani mkini huka mtu ule jela kapare situation ka venzo ifanye ntongo ile yode hawar liovano wasonzwani par rapport na wanyu madhamana wasiasa wangazija wananyatu rilio dans l'opposition moi je le dis clairement je n'engage pas wanzono tipia fa imma wa mikaisi si sina confiance na dhamana politicien mgazija atahao ake candidat en 2024
awatso venza arvwa misemajini waso wanzuani na paro kumbi wangina mana jambe mahayahe ya mojo nranzuani hali azalata hao aivele nzuani au ya jeune nzuani 2020 vaniro van barshindri wana tarimto azali vavo wai aisahatu ikatoka tena kandida vavo lazima afanyisha wiri atrene minru asaidie mana ruzono asaidie toko yontiara mwa hadisi ya huwa na mbwana yoni be lazima azalala we mana asifikiri mamkini skufso fo lo convocation electorali atoje marango manzona mjemje mursa edin rato kungufi le beva wa mtende makungufi monti pia ala hala thumma ala hala simwambiani bamtsilenga mwami wanzono rogwari mtu kangono haya na zamana haramu sisi ruwazi na jambia ba ansiru wazima na ile de opposition wale de janbi atu ni siria huwa rongoa au huwa rongoza maneto kama opposition no mani ka vasi opposition no mani mais nous avons un devoir de vérité wasi wanzuani na wanyu wangazija madhama na wasiasa rilo harma mbwana nvani vahila wadhamana asonrola guwa na mtu asila guwa rongoza za problem za dialogue kasi évoqué talera moja hukamba wanzono dhulumu l'arme hadisi nvani et c'est le cœur de cette situation même si la gulia élections à 2019 muzi jouao ambazo manazako j'allais voir ko dhulumilwa na wanyuasa ya muji engagement ko jorva itournante wa sonzwani en 2022 baisha wengine maso wanzonda korongo mabukini huka kama toziveleha vawasale mtu muzivele yo presumption ya ngurulo na wenyewe bema korongoa aba kama toziveleha au mtu ziveleha parce que configuration azali akaifanya yo de MPG azali harma situation nvani mana azali makatarongo me configuration 100 je fanya harma élections in ajustement générali convocation élection anticipée arongo ba désormais il change le mode de scrutin désormais wa komoro wanti pia doit voter harma premier tour vous muji para obligé pour avoir l'électorat enjoigné certains parmi vous va wasali sûrement wa kama honnête mais certains parmi vous waji para obligé mais lazima warengi engagement ya 2021 au niveau ya wanzwani parce que wa s'espérer wa gagner les élections a sababu ya apori ya wanzwani be kawasina na lera mojamba okudhumania ba turegezei wanzwani na parongi ya document ya stratégie ya karefanya en société civile wami na Rafsanjani na Nadia Turki et j'avais mis en exergue ya d'ici ba ala hala ce kufto la wantu harmo wanu warongo ya engagement van aba tuevele en 2021 vulawo moja apara vote van bakazaka vajirir kafale basi jama kasivele ha isukuyo wallahi la envimu kutuzi wa modeli woko tofana na kutuzi wengine isukuyo mana ici je confirme ba wande wawo stongozile de ozozo ou etc. Moi je fais partie de ceux qui pensent il y a des Comoriens compatriotes wa venza wensini wa venza una équité wa venza lazima ristehiana fa imma je le dis clairement je ne fais pas confiance aux politiciens wali ma politiciens wa Komori wengine mao tawa walio dans l'opposition parce que zimangorini zonao na inamna nizonao na inamna zifanyishia onsandrongo karisravi wala karsina skurtoko ravi wala karsina skurtoko baliwo je ne fais confiance à personne qui a son rôle la goua harma tongo za élection arongomba dialogue ou dialogue etc. na vavo mananza wa dialogue wa mkaisi je le dis clairement il y a pas Kazali qui est menteur dans cette histoire ce sont les politiciens de Olu en Afrique ma histoire invan pourquoi je veux le dialogue et là je vais aller plus loin rana vozi rambula vozi ba bolero va dialogue itao imeno na bolero va opposition yangazija wamvulisha bolero certaines personnes ils l'ont écouté tamaka tu amaliza warongo ambao karsim takas na shughuli nao wasosali rasa karapa rampara bolero ramvulishia wasosali wanzu na ngina va wale ba hadis na dans le cadre privé mais officiellement ou officieusement harma hadis yo va tuka para mtini ka vasi hanguju shton hangu ka vasi ntongo ya lazimu yikemba wamkia wajotole hadisi wakawamkia lazimu wamkia wajomba qu'est-ce qu'il a proposé na wami mananza au dialogue c'est parce que le dialogue permettra attention le dialogue ne nous engage à rien wasondandra discuter dialogue namtu d'abord un dialogue commence d'abord par discuter le cadre quel genre de cadre il lazima fanchevan et quel médiateur la lazima vinge si moi bien bani a décidé quand le journaliste Abou Haria ou Tchile denda aviron comme assis imposé comme médiateur parce que il a répondu dans ce cas-là il y a problème ngina même Saïdi ne peut pas être un médiateur je préférerais 1000 fois dialogue ya bolero rana dialogue yito ringona msaidie manaka vamtoa jambe pourquoi dialogue ya bolero et là je vais donner les arguments pourquoi je n'ai pas confiance en bolero comme je n'ai pas confiance à aucun politicien comorien je le dis clairement mais par contre ta harma opposition vantu tsina confiance nao be makatra disirarongo marna pacte i pacte ni renga engagement kadha riangi ya Montreuil wantu wasinyi pacte ni warongo ba wakubali zile rangi ya pacte dans ce cas-là je leur fais confiance sur la base du document qu'on a écrit qu'est-ce présumé ba wantu watu wamini ba meso kator trahi
mais au moins ni sami ba waja engagé harma document il est le neval. Donc oui maintenant ça le dialogue c'est quoi? Parce que le dialogue nous permettra de voir qui soutient telle proposition et dialogue na qui ne le soutient pas. Il est rejouer là où harma ishiza. Mana voit ma candidat au voit ma dhamana wa siasa wa opposition wa zama umengoni mwa hadisi ni kwamba Karsim Tsaflana Karista fulani ne avance shizani tameso wakemba vangi la convocation électorale katwaje manzwani na mtafadhali rangalie vani tsawo kandida mwema atoko vani rimsute ngazija mlala msiora maana hiyo tide namna mtoswami trivialité parce que autant je claque azali na mon konyevani autant opposition mtosofanya ubishi areme pas de côté harma hadisi ya kwamba lazimu azini ukumbi wanzwani wallahi l'envim il mourra en face et il ne mourra pas seul be atanpara na janbi ya wanzwani ti s'engager groupe ya wanzwani ndio vahanu manam dhamana wa madhamana groupe zilio be ni s'engager wantu waliomba wa wanzwani toka worto hima avec une parole libre rambie wantu omba na wanyu wanafiki wala karsimba nafasi toko yonsi harma hadisi ni vani. Moi je dis une chose, Léo, quand voici Léo si joue la réalité, il y a une réalité au Comores. Les chefs de partis d'opposition lio Comori wanyu madhamana wangazija. Nous sommes tous des Comoriens, mais nous avons nos spécificités. Imanaraka na tournante na élection mzwani na mgazija na kadha, c'est parce qu'on prenait en considération les aspirations zazisiwa siwazini. Makatir tojo jipara ombarna wantu ilio bana wemola guharma zimedia. Kawasila guwa question kama wanzwani ne question ya engagement. Bere mangi ya document officiel hunu tawawa wahika baodo angi omba karevo. Vous para des situations abe lazima sonzwani kema resendra kema nde wantu. Cela nous si on a documenté comme quand il y a 2021 la revendication chinzouani. Mais attention, il faudra corriger ça parce que c'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est pas normal que vous citez problème nzouani. Mor was der azimru wa shiri se no hika entre eux, ils seront pas capables ou imaginer ba yini chongweni anda ça des problèmes nzouani. Ils nous parlent des élections, mais les élections de 2019 n'avaient aucun sens si Kazaka n'a sens zo existé si ce n'est pas parce que Azali a kota de lumo nzouani de ajarongo ya décidé. Donc se référer à l'élection. Maintenant, les élections de 2019, on dirait comme s'il y a des personnes qui aimeraient bien ou on est fait l'élection de Gazidja. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Naïka va me dans l'opposition. Atahao élection en 2024 en Gazidja, na towel côté en guerre me gouvernement Azali to fanglovani angie, région va flana en guerre me gouvernement Azali, mana waye asimunga mono Azali, harme hadisi ozulumu wanzwani. Mais kasi ya zamana asi dans l'opposition, ajamia maseli ya Shizani, na husukuma Shizani arba ya mato, be waye ikemba madhumuni yahe, atovenza antoende Shizani an karsim taflani, an harsim pare flani, an haris fain kada, karsita kada, ta mwisoni ike, ama inchongoyo, remo jwa suli mwisoni, rijwe keba finalement va convocation électorale, il va voter des Gazidja, mlala msuora. Yote de namna za lazimu zijiri. Bavon sa ndrongowe. Pourquoi armas initiative neka wamsi rongoa. Moi je suis un Comorien, un compatriote comorien. J'aime mon pays. Je suis fier des Comores. Je fais partie des personnes qui sont fières na ihuka barpara ala la mwali ril para mwali waso Comores de ralandrisa evo communauté internationale al parene. Je ne vois aucun inconvénient si aujourd'hui Wamika ici je n'engage que ma personne et ma parole. Wamti domana wa parti, wamti domana wa kungumanyo, mais j'engage ma personne. Wamika ici, si son alama yantongo ya lazimu injene ne kaleo il y a une initiative aujourd'hui là wanam Komori et par la halash Komori. Ça peut être une fierté pour les Comoriens à partir du moment où il y aura toujours le parrainage et le regard et le suivi accru il y a la communauté internationale dans l'exécution et à ce qu'on les fonctions mordenam ne forma ya mali ya fanchia. Bimana randrissé toujours randrissé. Rongombe format de ini discussion de ini forma ini toka lini wanzwani na parti toka na stini na discuter dialogue et communauté internationale de nina de nina toka. Si cette initiative est menée par des Comoriens, mais tant mieux. Il y a ce problème. Mais tant que initiative yo yidungwa na ulimengu, c'est-à-dire la communauté internationale a donné avali, a donné des engagements, des garanties au Kambane, ouais a supervisé la communauté internationale, moi j'aimerais bien que les négociations se fassent avec des médiateurs au Comores. Pourquoi je dis ça? Parce que la Mamra, à Outishideni, un retaja, il va demander quoi? C'est la communauté internationale, certes, à Tsoka sur place, Tsoka na Wantwao. Mais maintenant, ça a spécificité, comment ça se et pourquoi? Parce que Kabolero a Outishideni, Mtwangina, a si joie fait Mali, na même Zouani, na Azalim Gazija, na Mseidim Gazija. Les configurations sont avavo. Quand tu as les chefs d'opposition des rois, ça va des Mamadou, des Barouani, des Mouibaraka, des Fulani, na Fulani, etc. Au cas où vraiment besoin d'en colorer le combat, les dossiers, il va opposition par les hadisi. Non et non. C'est des namnayoti de lazimi fanchier. Rito lazimi opposition certainement, les configurations d'opposition zike.
befto lazimu ne mikanti ya zi forma zilizashisiwa zile model raka rako dans hizi haki zilizisiwa parce que problème il pose au Comores Léo. Ce n'est pas un problème avec Azali seulement, c'est un problème avec Azali parce que Azali asaha dhulumu inzuani, wana watu ambao wamtilia unamu adhulumu inzuani, wana makungufi wananyatu wanzuani wamsaidia arda genzuani ono ya intérêt zao. Yo devant nous alali yo vavo. Donc wamintani rongowe. Ce qui m'importe moi, ce n'est pas la tête de la personne. Je n'ai aucune confiance na politicien komorisi rongoa. Bolero pourquoi? Bolero ne kaleo. Waye, harma, si la communauté internationale peut se dire OK, c'est l'ancien secrétaire général de l'Océan Indien. On peut rijambe marsija puis harma initiative ya henvan. Rengez engagement za lazimu. Na waye jouer namna za communauté internationale za lazimu zirongozewa ziorganizewa. Ce n'est pas parce que je fais confiance en Bolero, parce que je ne fais confiance à personne, mais par contre, itotsongesa wantu lazimu wajo surveiller organisation ni waparohana na uharaka rujumba waparohana na uharaka ne kanto ngozeni zingia nzia nizisifanyishia. Yo dentro ngwamenita hao. Beti leo kama rongomba Karsim ta fulani. Karsim ta Bolero. Wala Karsim ta fulani. Wasalia msaidia taje imposer. Je voulais wantu Karsim ta na msaidie. Mais finalement Karsim ta deni ambele communauté internationale besi jalini itojija ya hija jeje au jeje enersi wa maintenant. Si les initiatives leo manandrongo ozini c'est quoi? Wanzono rongwari au wakomore mamtwa la mara mbili ula venze. Rikwala harmas problèmes des élections. Makatra kwa harmas élections za 2019. Période ya handra la mamra aja. Moi, j'avais fait la suggestion. De toute façon, on ira dans des élections parce que j'ai senti que les frères grands comoriens voulaient aller dans des élections. Dans ce cas-là, pour faire une sortie de la crise, soit on passe par les urnes et que les urnes, ils départager aux Comores. Si on a des négociations, il est temps. Vanir Liombarna un an avant, ou pratiquement, n'a négocié l'avènement et la communauté internationale. Il veut sécuriser les élections parce que la communauté internationale, non, il a dit suffisamment tôt. Il organisé suffisamment tôt. Il est question de la communauté internationale, non seulement Itoja, mais il dit Pangar 6 jours, 3 jours, etc. Riwono Tayu Yakakubane Akoja, la dernière minute de l'Union européenne, Nazalea Waharaya. Zizo mengoma za harifu mfahama zirilazimu wasu wa Komoro. Rizitie harma zi négociations, rizi jouer, rizi rongo irikumbusha nazo. MCD ne viendra pas nous dire Bazalo vient de dialogue, mais il aime le dialogue comment? Mais Azali unum tuikaol kalmala lin kalmala mlevi. Asrongo wa dizma communauté internationale itoja, mais Union européenne et moi même barçar velema ma émissaire wajo qui perd ma biru makasa Union européenne waja. Wala kasta mana Union européenne arongomba sur les 780 bureaux de vote zaka Komoro, il est capable de les équiper tous dans téléphone, question base PV sur parole kasta. Ele ne dialogue ndani ne kazo des gens za dialogue za Azali karto sulivano des karto de jouer ne kara discuter cadre na wanto etc. Donc il demande ndrongo sim saidi autish kada si l'initiative de l'ancien secrétaire général de la commission de l'Océan Indien Bolero Amadamadi Bolero ikao mengono mazimpa pa za pe uza siasa zile Comores zika otsina wa menifu wa mna Evan Navavo mais ikawaye à son initiative ne ka il prend un peu de la hauteur. Il est capable de nous dire peu importe en tout cas au Mali na ikawa communauté internationale mtu ngina aijo harma jani biatu ajambio maitojo ije haraka na iduburi ije Bolero son parameta buli wa na mintu karmeta buli onzon au sofaka fana na mermeta buli onzon fa imma mengorma stongo zina encourager harma ala la Bolero timkia harma appelle ile lancevale ala guo wananya tu wali en exil. Watu wale en exil, il y a ceux qui sont en exil à l'extérieur, nyanguo watolo muji sababu siasa, vo watolo muji sababu Luani Bakar wala wa muji sababu nyangu 2008 et débarquement. Vona wale wa en exil parce qu'ils sont peut-être ils sont en prison. Watolo zinyumba za shida. Mais on parlera de toutes ces questions, j'imagine que toutes ces questions seront posées. Et que Bolero c'était un acteur wazi acti zaka fangilo périodi il y a 100 zaka fangilo. Donc ça veut dire il va katengweni na maakteur walioanzwa wakashikuyo wasalia kawafa walimenguni vani na wasosalia to compléter warmaza decision vani ça peut toujours faciliter parce qu'il y a des gens qui connaissent les erreurs zadiri na zela tu zadiri na eko irazivira vozi nazo karisara zeregea ça peut toujours être utile. Si moi bien je n'ai rien à cirer na Bolero parce que je n'ai aucune confiance en lui. Mais par contre ni si imaginer wamimbana il est capable wa yehushinda activer zi mécanismes za ulimengu harmas organisation zini rahana mtu wangina ntombilo mkomora rina ramrege mufti muftari ndani mufti liomba vufu wantu komori
tawadziwa na zingu karamki abu wakauli ala anishtira mordesho kadi hallo siku kama simsa mufti ndarma emission na mumrenga ndarma emission ya mustadrani ya huza bange na tongo zangina na zangina mana karaparo mkiasiku ya usara mkia mufti ala gwamba samba ko huza bange weda ramemba sambeda tia bange kalima la pe mordello hallo be karimkia mama kalima ngina sukuvoula wa mtu adziwa la kafanywa madziho karamkia mufti ala gua donc finalement tujambela ma bezivo finalement mufti naja jeudi fatia na ndrena yo tijide avi janro zibe ntoka zero arma hadis karista fatia mufti wala karista négociation za manotable on n'en veut plus je le dis clairement hatun zuani waskarsina manotable rina wazalo mujir sahar loze roi ire roi d'ici rina makadri ikawo watojua wajer discuter rangeto ngo na mzime de karista dakori na rangier matide yo na rizime na rebuze yo wodon roi taora ma négociation na négociation zini ne ikale bolero atojua ambie communauté internationale zi garantir volos na communauté internationale ambazava bo akubaliwa na vao sana ambie janbi yangu ya opposition amba watu mola kwa négociation ilazimi kemba janbi zombi dizikubaliana na médiateur na ikarna mtu mbarsi mkubali bazaloto mkubali na jole fitoko médiation les fitoko médiation c'est comme ça que ça se passe la médiation c'est comme ça azali unu lin kungufi lini unu aharma illégalité de waida engagé au signature ya komori aivele haumwenze aymo pashia were ngampesa trésor ainza etc. Risim dénoncer il est illégal il est illégitime de waida engagé aux ntongozini waida torongo ma communauté internationale on est d'accord une négociation zinzije azali airongo ma kafsingi ya communauté internationale komori ketongi ya komori je vous le dis clairement badne kari himi remen contre komori talbalti vous fanisha ingérence bafode mana mtanambia wantu kwa dorongo bana illégitime ou illégitime il est illégitime lin kungufi to bien zinza pe ou pire zim caractériser mais aujourd'hui on est obligé à un moment ou un autre rikubaliana ba si on parle de négociation même Hitler il y a eu des négociations secrètes zakazangiso et secrètes zakazashlo bavuni zinégociewa donc il faudra rikubaliana et former rikubaliana na wantu kwa d'autres porter moi ce qui m'importe le plus c'est que qui est en situation comme Orileo atoshinda à créer les conditions za comme communauté internationale il est suffisamment tôt qui maîtrise Sofi zirouage comme Bolero peut le maîtriser. Harma hadisi invan. Rona la mamra harma zintiza kwa kula mtu aparo kama communauté vano. Watu pia wana erroriza harma stiza. Il faut pas penser ba la mamra na wanginao na nginao kasna ja wazao hala terma stiza au kas condamné nantu. Comme Bolero il est condamné nantu nginao etc. On ne va pas donner un chèque en blanc à Bolero. Bolero kawa inankili wasine wasiti timeo gompira. Waskarsana mtangashton. Atovinga document général discuter rongoba zini formar isao de nene kama sida corner azali kazi da corner basi na maendelee kayar civil wasu uzungua zinzia zao kama azali lazima alawe fa ima la négociation c'est toujours la solution qui permettra ainsi ilawe arma apaisement la situation nyango lazima fanchi donc je le dis clairement et je m'engage clairement si la négociation est lazima imenwa na Mkomori et moi je préférerais 1000 fois que ça soit Bolero parce que c'est quelqu'un qui connaît les rouages ces organisations zini za Nations Unies zini nazi pour avoir joué harme terrain yo vavo watorongo matide Bolero narambio mtu wangina mfikiro Mkomori batushila lancer initiative yo haraka na naketo tongeza Bolero nu akubaliwa na janibi moja na asiri kubali janibi moja rielewe on s'en fiche royalement moi quand j'entends harme appeler à Rogoma vantro le exilé j'ai pensé à Bakar Nantro Salia j'ai dit OK lui il comprend au moins le problème mais quand j'entends une personne de notre camp Mouni Baraka il parle des élections Zaïbou en 2019, mais à aucun moment, à la Gazette, il n'évoque pas et quelles sont les garanties. Et dans ce cas-là, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et moi, je le dis clairement. Léo, Wami, Raikubaliana, Neriharayana, Ritso discuter, Wakomor. Naika va mtu opposition à jouer mtu communauté internationale à jouer Kilion Belisto Kozin Nage. Wasendra Ramira de période d'Isala Mamrazle à jouer 3 mois avant la convocation électorale ou Gazdia, je n'arme à voter mana mitim Gazdia. Wami Mkomori mzwani nsaho vote spangilo nzwani mana dhulumu la yatuturu. Je le dis ici et je l'assume. Na mtu wengine tunongo makai si zabule timkutuzi atujo ndongo mami mkutuzi tunongo shimtume shi sednali. Makati ule Imam Shafi'i makatazi somba Imam Shafi'i sabu woti shia arongwa manene ikana yemo veze ahli ya mtume vao sifanya mbami shia basi na munasibu mbami shia na ikana yemo defendre des haki za nzwani ambaye lazima ituri nzwani rijue ma qu'est-ce qu'on fait mana kavala lazima vashia turu jelezo nyuma ho lazima discuter na kai lazima discuter liswala la ukamba na nyatwa le ma prison na wasali ya wangazijana komoro le ma prison lazima watolwa harma mesures d'apaisement na kai lazima discuter mais lazima communauté internationale ije tie veru ite na engagement za ukamba lazima exécuter avec des états parrains watu soutenir wentongoni nazije
na quel lazima wananyatu Mohamed Bakari na wao waliomwenzeo ça fait 13 ans nyango waliomwenze swala lao levokewa wajarme table de négociation niji para masala gona Mohamed Bakari ni hadith na Sambi na Salami hadith na mapoliticiens ngina Nurdin Buran na ngina maana fa swala la shinzwani lipoze lazima wana wanzoni watrashe swala la wanzoni harma swala linvani nazije zote zitongo minister hao tisa haya kama tisa na mfrase mwenye baraka na mfrase Mamadou na mfrase Barouani na mfrase Tijideni mana wora harma katuni alors que les interventions za watu watsorongo wasalia be ya mwenye baraka mfano hadisi il n'évoque même pas le swala la yovo non je préférerais 1000 fois ou évoquer les vrais enjeux za swala lazima discuter ni jamii manazije tongo yangu tile kama una dans l'opposition au una stumu na manzane serikali qu'est-ce qui est harma texte yangu van chini yangiwa à quel moment des rambilo il garantit les communautés internationales ils a des avis nyangu mandron 40 sa région mais communauté internationale au ngumo no songozini assise parene harma exécution zazo wananyatu wa prison wasifangilwa nchini harma ya disinvani ya masuala yetu yatu yasifangilwa nchini illégitimité ya zaliyo ngolo illégitimité ritojwari hadisi parce que nisimwambiani wananyanguru dans l'opposition rahirongoma négociation ça veut dire qu'on sera aussi capable d'avaler quelques couleuvres ou zantongo nziro zile makaraka razitini na wawazali to lazima ikaya makungufi wakubali ntongo zile makosa haraya taupara lewen van yo de mana négociation kama mtu ajua négociation ya mtu ataanda fa négociation apare pia zozi kauda sana mnya perde pia wo ushi na wo mtu ikao asirrenga moro asirolo ya maongo awasir fanya baso jinga awasir menya wakatarma hadisi nvani quand on parle de négociation ça veut dire c'est le sens d'un compromis réussir à discuter autour d'une table rambiana ba quels sont les verrous quelles sont les garanties de la communauté internationale garantie la communauté internationale de hivi na hivi iva i bénédiction yentongo ba et que vous prenez les engagements za sorte comme nos ba mutojarmos officialisation ba et les exécutions vous n'allez pas nous faire les conneries moi fanyarma comité de suivi makati kamba wanzwani makati ya élections za 2015 mangi ya communauté internationale mrongo ba disposition pertinente zai tournantes lazima zirespectewa mais au moment où usijuru la wasu wanzwani kama disa quelle est la garantie ziranye somba chongozini kama tuja mafanya mafitiani zimetewa rina zatu no sio mpaka rejeter armes zatu zonse pia vani rina zatu tongosto demande oscure pour riverrouiller zia decision zitongozo wananyatu waliomwenzele Bakari na Dhahiru na wangina waliomwenzeo au etc walio maagizili Mohamed Abdul Madi mjama we na wangina na ngina ilazimu waregevan manao wanzuani pourquoi de wanzuani waisho mwenzeo alors que wakomoro nsi pia waliovan quelque sota wao wahiba na wao wakaiba na wasali ya wa Komori wananyatu ni lazima waregee masuala yayo pia ya lazima yatulwa baoni ria rediscuter na inamna lazima rumalize izitongozini avec azali rielewane namna tuelewana ovani certainement isukuyo ritoka obligé et je le dis clairement parce que moi j'ai pas coutume de mentir wamiti mnafiki tujavula wantu ngoma mkini tujavula wantu ngoma na ouais ay morongo il a le verbe o ouais konye yo peut-être c'est il se joue comme yo défaut ou yo qualité peu importe ça dépend de quel côté du bord on se trouve benahika zintongozo zavavo ziparwana wallahi la ndimu zone stonge sa rediscuter na remo discuter wantongozo komba na tuko obligé ngo bai risinga envani roho si robert si kubali tukarazo venza itongoni ya function bede ale kao na wantu ijani bi moja ya makungufi watorongwano ba rikubali ni van karazo venza karakota ya kali merci kubali c'est ça yo de namne function na ikafu salam ro opposition ngo ba karisa pia ntongozo risa orsi saris pare uo mtu atahartie da vushoni armenye wakati nezi tongozinze kokorea tarikebe convocation electorale ifangilwa ngazija wangazija siro arma voti wakato waje wapashia magarosh kinzwani waambie wanzoni bana muru vote na hiyo kartoka hai wala kartoka limenguni raziishi modelio halo maana kastoisi ya modelio halo stoisi ya modeli ngina titsani zirongo evani besto isi ya modeli ngine sukuyo zito isi ya modeli ngine sukuyo maana tile namna lazima muziki hazizo kwa zotukufu ni sizi ya vani na huirongoa makalima yani ni rongovani ya samanga jeli wa mikaisi na kakula mwana nyangu mzuani ajiretrouver harma makalima yani ajambio ba na confiance na wami harma ntongo zini rongovani je n'engage aucun groupement au kungumanyo likaomba wami vamoja na ulo mansile nchi makungumanyo yetu yana position zazo na amitara makungumanyo la opposition large ikao irenge position laquelle position c'est des positions wamini wona harma hawa invani modelini wona vani na hikama kungumanyo yetu yana suala likao lisija la communauté internationale likao lisija jura hana zini ripropozo zovani na ziji haraka tongonita hovani tongozina ziji haraka za nguvise rongo shinzwani za nguvise zijiduburie zije maana karisa ha raja raisia mwisho hatu
rajipara mort des périodes level finalement va on a fait bas na retour mas vote zanga jazini jamais comme torona baris participer à ma vote za shingazi jaza 2024 na karshindria wala karsimia mungu rashindria maana simia mungu ambaye jirma ya uanzuani itoka toujours wasujidelie haki yatu maana Komorini ni association ya watu tide raja ini association yatu wa Komori de reitsanga na mirongomba umana asinya i acte de naissance ya daula Komori no regula madam Dalam Abdurrahmani wo fahari watu wa sonzwani wo mana shilomoni de aifanya yo fahari watu shintisha madaraja rajere yini lin la turonsi pia yo haki yatu wa Sudan zi haki zatu rizdain kavasi mtu opposition ajormenyo wakati shizani na hurongomba kasta hele kasibu zele kasta hele yo kasita hana propose yo leo haraka yijije haraka na négociation yo supposé vous que m'entend kubali na médiateur c'est comme ça que la médiation fonctionne un médiateur où joue ou toha ou attente ajilamba kubaliwa validono OK akubaliwa haya ndio yeye ule maintenant on va discuter des il fondondro la itongo moni à partir de ce moment-là je discuter ce tongo vraiment je discuter ce formazo je ne vais pas les discuter parce que je suis opposant je le discuterai parce que je suis républicain mzouani c'est-à-dire ntahantongo zino bazini daula ya haki arudi zisifaidisha zi haki zenzuani osenya uvamoja wa Komori nisi repete kakula mwana nyamzuani na kakula mwana nyamkomori aelewe intongo ini irongovani dans les négociations je serai là en tant que républicain comorien patriote convaincu défenseur ni deliawi daula ya haki de wami mzuani ni roveye wona zi intérêt zenzuani na zi haki zenzuani rizpare morne namna haki za ngazi parwana na haki za mali za lazima parwana yode namna ntendra wa harmal tengo lovavo beti tonda harma tengo na jambia ma wamtendra mo opposition van vavo vama na opposition chef opposition rongolo munyibara ka mama duo kadha asenanda la go kata Jean Tole hadisi vavo opposition hadisi tede namna hiyo wala tede namna itojiri wakaitojiri namna hiyo vavo je le dis clairement yo des positions personnelles yangu na yo des positions napelewo wananyangu wanzuani ma républicain ritsa hauva mojana daula ya haki ya Komori riveye na intérêts zatu za shinzuani harma makunguma nyonvani rike harma vigilance accrue par rapport à Zalikao, depuis toujours on ne lui fait pas confiance, mais aussi Rikarma vigilance na wao ikao de rekubali na maua na nyatu dans l'opposition il est sijara rema ukumbi harma mwiso rajaraji parama situation za shinamna ritu developer stemuzo harma zisuku zijovani kam govenze assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la anfa minkum wa jazakumullahu khairan mungu asorvaza khair insha Allah.